Danas ćemo vam pokazati kako da na potpuno prirodan način podstaknete svoje koke da ponovo redovno nose jaja, i to uz jedan jednostavan recept iz kućne radinosti koji vrlo lako možete napraviti sami bez upotrebe hemijskih sredstava. A vi, dragi prijatelji, lajkujte ovaj video, pretplatite se na naš kanal i podijelite ovaj sadržaj na društvenim mrežama kako bi ga vidio svako kome je potreban. Hvala vam na tome. Danas govorimo o jednoj temi koja muči skoro svakog domaćina: zašto koke prestanu nositi jaja. Sigurno vam se desilo da odjednom gnijezda ostanu prazna, a vi se pitate šta se dešava. Da li su se koke umorile, da li im nešto fali, ili je jednostavno priroda tako htjela? Ostani do kraja jer otkrićemo ne samo razloge, nego i jedan prirodan, domaći recept koji će tvoje koke ponovo podstaći da bolje nose. Prvo, hajde da čujemo od vas, jeste li primijetili da koke prestanu nositi jaja baš kada vam je najpotrebnije? Napišite mi u komentarima koliko dnevno jaja dobijete od svojih koka, baš me zanima. Dakle, razlozi mogu biti različiti, od promjene godišnjeg doba, skraćenog dana, nedostatka proteina, pa sve do stresa ili bolesti. Ali ono što je važno jeste da mi možemo prirodnim putem pomoći našim kokama da povrate snagu. I sada dolazimo do dijela koji svi čekate u domaći recept. Uzmete 1 litru mlake vode. Dodajte 1 kašiku jabukovog sirćeta, jednu kašiku mljevenog belog luka i 1 kašiku meda. Sve to dobro promiješajte i sipajte kokama u pojilicu. Ovaj napitak jača imunitet, čisti organizam i pomaže da se poveća proizvodnja jaja. Dajte kokama da piju 2 do 3 puta sedmično. Zato nemojte zaboraviti na moć belog luka i jabukovog sirćeta, jer priroda nam daje sve što treba. Danas govorimo o vrlo čestom problemu među uzgajivačima kokoši, što učiniti kada kokoši prestanu nositi jaja. Znate kako to ide? Tišina u kokošincu, prazne košare i briga o tome što nije u redu. Ne brinite, nije sve izgubljeno. Uz pravilnu njegu i hranu, vaše kokoši mogu ponovno početi nositi jaja. U ovom videu pokazat ću vam prirodni recept za tekućinu koju možete sami napraviti, a koje će pomoći vašim kokošima da se pokrenu i počnu nositi jaja. Kada kokoši prestanu nositi jaja, uzroci mogu biti razni: stres, promjena hrane, nedostatak minerala ili jednostavno promjena sezona. Najvažnije im je osigurati hranu bogatu proteinima, kalcijem i vitaminima. Osim dobre hrane, vrlo je važno da dobivaju tekućinu koja će ih ojačati i pomoći im da brzo ponovno počnu nositi jaja. Recept za tekućinu koja pomaže kokošima da ponovno nose jaja. Sastojci: 1 litra tople vode, 1 žličica meda, prirodni izvor energije i antiseptik, 1 žličica soka od limuna, pomaže probavi i imunitetu, 1 žličica praha ljuske jajeta, bogat kalcijem, sameljite ljuske i dodajte. 1 žličica suhog kopra ili ment, za smirenje i zdravlje crijeva. Priprema i primjena: u toplu vodu dodajte med i sok od limuna, dobro promiješajte da se med otopi. Dodajte mljevene ljuske jajeta i začinsko bilje. Promiješajte i ulijte u posudu kojoj će kokoši imati pristup tijekom dana. Ova tekućina pomoći će im da bolje probave hranu, apsorbiraju kalcij i povrate energiju. Napomena:
Ovu smjesu dajte kokošima svaki dan, po mogućnosti ujutro i poslije podne, dok ne primijetite da ponovno počinju nositi jaja. Isprobajte ovaj prirodni recept i javite mi u komentarima kako je prošlo. Ako imate svijeću, stavite je u kokošinjac. Kokoške će nositi jaja čitave godine. Danas ćete saznati nešto što se retko priča, a još ređe pokazuje. Zašto svi trebamo staviti svijeću u kokošinjac? Mi to radimo godinama, a svaki put ostanemo iznenađeni koliko jedna obična svijeća može da donese mira, sigurnosti i, verovali ili ne, više jaja. Jer ovo nije samo trik, ovo je dio stare tajne. Da li ste se ikada zapitali šta se krije iza tog neobičnog običaja? Možda mislite da je svijeća samo simbol, a možda u njoj leži tajna koju seljaci prenose generacijama. Ostanite sa nama do kraja, jer ono što ćete čuti može promijeniti način na koji gledate na svoje kokoške. Pozivamo vas i da se pretplatite na naš kanal, potpuno je besplatno. Puno nam to znači. Hvala vam puno. A mi nastavljamo s našim videom. Nije u pitanju samo svetlost, nije u pitanju samo toplina. Postoji nešto dublje, nešto što se osjeti tek kada se plamen zapali u mraku i tišina ispuni kokošinjac. Da li ste vi ikada probali i ovo? Na prvi pogled, obična sveća deluje beskorisno među kokoškama. Ali kada se plamen upali, dešava se nešto posebno. Svetlost sveće rasteruje insekte, sitne parazite i komarce. Njena toplina greje prostor i čini da se ptice osjećaju mirnije. A još važnije, kada dani postanu kratki, svetlost sveće produžava dan, pa kokoške nose više jaja. Ipak, sveća ima i drugo značenje. Ona je simbol mira i zaštite. Na selu se nekada palila u znak zdravlja i sreće, kao mali ritual da kokoške budu mirne i plodne. Ali zapamtite, kokošinjac je drven, pun slame i perja. Zato morate biti pažljivi da ne izazovete požar. Evo kako to radimo bezbedno. Sveću uvek stavljamo u staklenu posudu ili lempijan sa poklopcem. Obavezno je postavimo na metalno postolje, nikako direktno na drvo. Držimo je visoko, van domašaja ptica. I nikada je ne ostavljamo bez nadzora. Za one koji žele istu korist bez rizika, danas postoje sigurnije zamene. LED sveće ili male sjelice koje imitiraju treperavi plamen pružaju isti efekat topline i svetlosti, a potpuno su bezbedne. Dakle, šta se desi kada stavite sveću u kokošinjac? Dobijete i svetlost i mir, kokoške postaju sigurnije, a jaja dolaze češće. Sveća je simbol tradicije, ali i trik koji i dalje funkcioniše, samo ga treba primijeniti na pravi način. Pišite mi u komentarima da li biste vi ikada probali ovakav trik i podijelite ovaj video na društvenim mrežama kako bi ga vidjeli svi kojima je potreban. Hvala vam.